फ्रेंड्स आज हम इस पेपर से एक्सपेरिमेंट करेंगे। फ्रेंड्स हम इस पेपर को फोल्ड करेंगे और इसे जलाएंगे और देखेंगे ये पेपर कितनी ऊंचाई तक जाता है। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा पेपर का रॉकेट जो है तैयार हो चुका है। अब इसे हम चलाएंगे। देखा हमारा हॉट एयर बलून काफ़ी हाइट तक गया था। तो फ्रेंड्स अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।